ndiko mumafungo mina shika muntu mwana anasema kuro hapana ibenu bya bongo bya je vis un ange mini kuro tu mi a un ange maange ile ni bya bongo aba profete bena landalanda beno na bambuji bena sema baange mtu mwana nyambia selamuka mbeba mtoto mpakale mafuta mombe. Mina ambia mama yake mese leta alfa. Anakuwa na mina mweka pasala manje. Na beba mafuta na mpakala kunshingo. Selon Jacques chapitre 5 verset 14 à 16. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. Na kwa komba. Mina shikia pe. Mtu apone mais mimi nashikia muro kimya donc ile uzuni yote nilikuwa nayo inaisha. Naomba mama yake msio murudishe. Natoka na mafungo mimi nakuria lwangu. Nenda kuikala. Panapita ta 6 heures. Du tunazalo letu pa kumfuchika mshamba. Yeye na yeye Alfa alikuwa mtoto moya kama tu ananyonya. Munawisha. Munamweka mu berso kunaisha. Ari yake hata munaingia aisha kulamuka utamkuta naangalia pa mplafond. Mama Emilia anaingia mshambre hivi anatoka Ezra kwaona mambo kwaona mese nini asema Alfa kunaangalia bien mese anaangalia bien mese mimi narudia mimi naangalia mtoto ananyangalia pale sasa kulibakia mambo ya shingo mimi namlamusha nini mtoto anashima shingo na shimame inapima inabamba papa na kwa kwanza kuria na mupikia Mungu asante na pika njoo kupona kwa Alfa pima ako ndiko na matemoignage ya vile njoo kwa nyambie mimi aseme no mtoto alinikauka kwa hospitali leta mtoto auze diaka auze shari pika meningite mtoto wa kwanza anapoteza langage meningite na toucher langue mtoto wa uzaji kwanza kusema mtoto wa Vanessa meningite na pika wina ina toucher zone ya kusema mtoto wa Vanessa alikuwa bubu mwi kanisa ina kwa jingine ozana kwa magharibi ku angalia kilio kwa sababu papa anasema mtoto meningite ni mtoucher ku langage atasema kama ozeo nilete mtoto. Una ile courage ilinisukuma niombe mtoto. Mimi nakumbuka ya Alfa. Ya Alfa inapita hivi. Pika mkono. 3 minutes anaanza kubalbisier. Unasema bintu biko sabi unasikilika. Unaona kwenda na kujiameliore. Hiyo haikuwa miracle sa ya Alfa. Ya oze ilikawiya. Anaenda na kusema pole pole ti na hivi langage nafunguka. Me ya wabambi. Wina anaanza kusema ala sasa mweye mko paka kurialia paka kwenda kutafuta ba profeti. Kitu kinanishirikisha kama kanisa yetu ni kuona mtu anatoka ku Canada analipa billet kwa kupona mwe kanisa. Mama Nyesi murikuya hapo pale bali tulaitaka dada mwa Canada ekonona ba tigre ekonona ba ulo wa majimu shuruku yapo mama shuruku yapo analipa billet amukushike témoignage yake yeye mnyana nita. Je me demande muntu anatoka au Canada ena wako kuponea mkipusha me wetu kuna wewe mkipusha njoo kunaribika mpembeni yangu unampita na banzamani bo sasa tujuliza una buloji muriona pa pasteur Michel pasteur Amos pasteur Michel wa Kinshasa alikuyaga na bibi yake kutafuta nini kuzala medicine ilisemaka ni naye na bibi yake surtout ya pasteur Michel ilikuwa mbaya medicine anamwambia hivi musemansi yako mu Kiswahili tu ya chini mumai yako ya banaume amuna vi atai anapodewa asa afu mwe baba mbingu na mwe tena miba ninifuyaka sana
sana sana. Mubulaya baraza ni kutufuia. Papa, est-ce que c'est possible mon 25 jours 25 jours batuite mu 8 pays 25 boules? C'est que oui on a papa chier. Mais non vumbula sema kumbi bantu banani yuwa sana à travers les réseaux sociaux. Mais we ni unawe hapa. Ukubushe Thomas. C'est regrettable. Il m'enseigne ma yote. Moi ba jeune fille hapa. Moi mwezi kuchelewa, mwi kanisa kuna fille anaweza kuchelewa. Hakuna fille hata mwa anaweza kubakia. Mimi nimeambia se fille wote wa mkanisa hapa. Ule anaombaka na mie atenda kwake. Nilipatia example hapa ya asi wa ba Jean-Jacques. Asi ananifuata vendredi uko sa papa wangu. Mishikatale. Dadangu Neliane nchunga bien. Semeki yangu Jean-Jacques ananichunga bien. Mimi nakomala. Mimi napaswa kwenda kwangu. Mimi namwambia Asi. Unafanyaka kubundumba se papa wangu na mi depuis tu mi dianiaka Yesu shia pimaka. Mais c'est Asi unenilanda c'est papa, je te dis du fond de mon cœur. Nous na ma faiblesse yangu mimi kushirika mambo ya banaume mu maisha yangu. Mais c'est kama bia kweli una mwile vitu anga makocha. Leo asiye bwana. Unaona pala nenda kula nakao pa kuzara. Mweye problem yenu mweye ni kuchangisha. Tukuna mweye banaume, tukuna mweye banaume, mupa na tulanda, "Oh papa mkanisa yetu hamuna moto." Sasa mimi bebe ya mbabula. Mimi napima na ya mbingu aibana. Problem yenu ni mavi yenu ya buchafu. Muku bandumba memuna landa sema ubasera. Ndio mambo muna tuteswa nayo. Muku na tubana ume ovyo. Aba ba frère aba tuna bwa. Bepa ko tukuna teswa atone me frère ko wa bana muke kama unaingia mu telefoni yake paka bima image bya porno njo byake njo mulasha kwikala. Frère usitucheze au tenda fuashi. Bashi milande mambo wa Mungu ni sérieux. Unaona? Pastor wenu lokalo. Njo exemple ya mwe kufunda. Pastor Amos anaingia mu kanisa mu école de dimanche. Antoka mu école de dimanche mu jeunesse. Antoka mu jeunesse diacre ancien pasteur. Mais moi pas bien kuchangisha. Tantôt malelimba, ma muziki, ma luambo, ma fali, frère. Kama kuna teswa inakuangalia wewe hapana mimi. Mimi niko bien. Kajenu mambo ina kuchangisha kama mambo ya Mungu. Kuchangisha. Mwe ba mamambo peut-être mubusharati ya munambo. Mwe ni paka kuingia mamambo ya bantu. Muntu wote batawa kumuoa mukanisa una kia kusema. We mama inspecteur. We njori baumba. We bako. Njo mwingi yake pa mambo ya bantu. Tutona vile utawesha bako. Funga roho. Ni kanisa kaniba mamabo lurimi lukusabari bachanja. Au tenda kafuashi. Unishikie niko nakwambia. Mamambo ya batu anza kimbiamo. Mimi mwenye pasero nishingiake mambo yenu yote. Mambo yengine mimi ainyangari. Unayaka seku mambo yengine mimi teishikia, mimi neishikia mais ça vla uyani kama tiria. Je m'en fous. Mimi neishikia niko pasero wako, unashikia frère Kapoya, alipata mambo kwa university mais Kapoya mwenyewe niambie. Watafuta mimi nifanye. Kama naoni kama tiria en tant que pasteur wako. Oui. Mais comment naona ce n'est pas nécessaire. Il est libre. Mais il a mis ça. Kapoya kuyambe. Mimi nashikia papa inyangalie. Nani aisha kunyonaga mimi naingia mu ndoa ya mtu? Jamais. Mimi naona hapa mtu ananiletea bibi ni wangu. Mais uri examiner bien. Aseme uliuliza Mungu aseme. Mwa. Kama unaona kiamaji, ni mambo yako. Kama unaona kijima, ni mambo yako. Mimi inyangalie. Mweye paka mu mambo ya batu. Mu nyumba ya batu.
unajua madati ya naissance ya bantu, mambo inatushangaisha mpaka miaka yako jua huyu wake. Année passée ulikuwa mu 75, hii année déjà wewe ulishakuwa mu 80, hii itaanza tena utakuwa wa 90. Tunajiuliza comment unajua madati ya naissance ya bantu bote mpaka yako jua huyu. Hii ma conseil ni unanipa, kama munenishikia mutapona. Mutapona. Mutapona ni unaniambia. Siseme niko Mungu, ni Mungu alinipa puissance. Puissance tu ya kuisha mambo hii. Bwana Mungu alinipa. Juu bantu bana majimu banze kuniinvite kama mishifanyake kitu. Ni banesha kuona se huyu mtu kama anakuwekea mkono, wewe pako napona. Mambo kuna nyuma ni batoto yangu benye ba mokipushi. Uteka mkono na fiana kwa paralize. Hapa munichungie kwa mkono mama. Hapa na bikala ke vile. Angalia. Baba sera Musa batulibekia tu mkono, mampepo na mutoka pasera Musa na nguka mule mademo na mutoka. Mangara resultat. Unaona? Ba Ezekiel abatuleka ni mkono tu po muntu anafunguka na kwa makuta na anaendelea. Afu mweye tutaweka mikono malangapi? Bile tuko naweka mkono anafunguka. Kisha ndio kufanya manzambi analala na bandumbu, Mungu anapika na kauka tena. Ile ni yako, ile ni yako. Mimi sina kule. Mutushikie kumutapona. Munirumie kumipasha kwanza tena enseignement, maangara modèle minengi. Bon, ibi ubijime, na bien raisé. Papa una biubiri na hivi. Iye na mahubiri. Unaisha bando buli. Mahubiri yoyi sasa. Mimi sikujua sasa kukieka, mimi ndio aseme tutaanza enseignement yoyi. Mungu ambariki. Voilà. Alors, jana tulianza kufunda na mweye nos ennemis qui nous combattent. Nous avons dit qu'il y a deux sortes d'ennemis. Vous nous répétez, premier ennemi, ce sont les entités spirituelles. Et deuxième ennemi, ce sont les hommes, les humains. Bantu. Bantu abamono nani ba ennemi. Muntu oto yukuno na pembeni yako. C'est un potentiel ennemi. Tout le sema hivi. Avant tukaone ma cause. Ile inafanyaka ke imantite mbili tukombanishe. Tuone ko kaji moya en commun ile bote banafanyaka modele moya. Ikuye les entités spirituelles, ikuye les humains. Beko na kaji moya banafanyaka mu maisha yetu juu ya kututeswa. Ile mine itaseme un dénominateur commun entre les entités spirituelles et les humains. Ikuye ba humain, ikuye les entités spirituelles. Bote banikalaka na méthode moya ya kutupika mvita iku moya. Tutona makaji ya boingine après. Mais dénominateur commun entre ma esprit muchafu na shi bantu kaji yayo ni kutukombanisha. Ile dénominateur commun ni nini? Ni kuikala. Mu français banasema faire le siège. Na nilikuambia aseme faire le siège, mu français ça a deux significations. Première signification, faire le siège d'une ville, ça signifie entourer toute la ville de telle sorte qu'il ne puisse pas y avoir des sorties et d'entrées. C'est ce qu'on appelle faire le siège. Ça, c'est la première signification.
Deuxième signification du mot siège, c'est venir s'asseoir sur quelque chose. Comme on explique, mais l'assemblée va siéger le mercredi. C'est-à-dire, les députés batekala njuya kubeba ma décision. Les députés vont siéger. Donc, faire le siège, ça signifie deux choses. Je répète pour ceux-là qui écrivent. Donc, un, c'est entourer la ville, entourer une maison, entourer un pays, de telle manière qu'on ne peut pas voir quelqu'un sortir ou entrer dans ce pays-là. Ça s'appelle faire le siège. Deuxième signification du mot faire le siège. Faire le siège, ça signifie venir s'asseoir et prendre des décisions là où on est assis. On a ce qu'il y a. Alors, il y a une entité spirituelle. Il y a bantu bapaduni hapa. Banekalaka na tabia ya kusiege pa mabintu yetu mubibambe. Batakuya tu paka hivi bana siege. Ile siege banezi kuifanya muma modeli mbili. Modeli ya kwanza ni kujunguluka tu mukini bane ishunguluka. Problemi yabo ni kushitoke kushingie. Kama banisha kujunguluka, but ni kushitoke kushingie. Utelikufia ndani we moya. Njuu ya nini? Njuu baisha kufanya siege. Ya pili, aina kwa kushunguluka ni kwa kukuikala au kuikala mbele yako. Abajunguluke mabana kwa kuikala. Soit bana kuikaria. Iko possible. Sasa pour que bafanye le kaje, shetani ko besoin na ba démon ba moya. Bale ba démon makanisa mingi ayoake bale ba démon na mie mishuku bayuwe ile ma esprit. J'avoue que parmi kuyua ke ile ma esprit nekala kako bilinyomba miaka mingi mu Yesu Kristo. Shiku mwani unasoma mu Bible, njo mina kwa kufika mu 1 Colossiens, ba tusome ko mbele papa pasteur. Papa pasteur tusome ko 1 Colossiens chapitre 1 verset 6. Chapitre 1 verset 6. Banasema je, bale ba démon, ile ma esprit iku ya je. Colossiens 6, nous lisons Seigneur. 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, shikia ma esprit ikumwewa. Mwe munayuwaka paka ba domination, ba principauté, ba autorité, ba esprit méchant dans les lieux célestes. Dwele ba Kristo banayuwaka. Ma ba yuwaka hii catégorie ya hii ma esprit, ma entité. Mushikie hii ma esprit ni nini tayayo? Trône. Kisha? Dignité. Unaya ba dignité. Ni bale bana joki paka na dignité ya muntu. Kukushusha valeur. Shono vile baisha kukushusha valeur kwa mlokwa kwa mwisho. Woku mukubwake entre we nae mpeko ba 12. Mana kutumaka wende kamtoshe batoto kwa école gardienne. Ba dignité, njo bale baisha kukuvula yote. Kama unaona Bukari, uteshe bia mukinywa byote ni bale ba dignité. Twende. Domination, ile njo munazoea. Autorité, bale munabayua. Na amuyua ke ma catégorie mbiri. Les trônes. Sikia muntu mujima bena muita se kichi. Un être spirituel. Mungu anamupanga njina ya kichi. Mukiluba banasema kipona. Mulingala banasema
ngwende muchiluba baneta nkwasa pima muntu be unamuita nkwasa muntu be unamuita kichi kazi yake ni nini muikaleni be shikia mademo yote maesprit yote mu Bible banaipatiaka njina ya ile kazi banafanyaka pale. Yesu alifukuza esprit wa kutokushikia, banasema ilishasa l'esprit sourd, ndio Biblia inaita. Pale Yesu anafukuza esprit ya kutokuona, aveuglement alikuwa mbele yake, banafukuza l'esprit. Biblia kunaita ile esprit aseme l'esprit de cécité. Cécité ni kutokuona. Kama unafia kuyua demo ule banataya njina ke mu Biblia, unafia kuyua role yake pa dunia, uangalie paka ile qualificatif banamupa. Kama banasema il y avait les princes des ténèbres, c'est que muile royaume bonjo banafuatia Satana, puisque Satana ni roi, shinjo vile prince shi muriti. Ndio vile utavumbula demo wote, esprit wote banamuitaka panjina ya kazi ile konafanya. Ndio pale unasikia Saint Esprit mwenye unaita esprit de sagesse, de force, puisque inaletaka bile bintu yote mnabitaya. Alors Satana njoo anze kufanya masiege, anekalaka besoin na ba demo ba moya, bantu ba mingi ababa yuwe njina yabo ni ba trono. Mukiswahili ni kusema bichi. Aina bule bana bapanga ile njina. C'est comme ba demo dignité. Aina bule bana bapa ile njina. Beo capable ya kukupa dignité. Kama unaenda kusumbulia nabo, unafanya nabo ma pacte. Njo bale ba demo bale bena saidia ba politicien. Du politicien a dominé bantu. Du politicien anze kusema bintu munamushikia. Ata na fois madega ya je mupa na muvote. Banendaka kusumbulia na maesprit lebe unaita dignité. Ndio pour l'inscrire mon Bible nasema que les frères qui sont élevés en dignité louent Dieu et remercient et le remercient. Ça signifie quoi? Kunikalaka ma élévation en dignité. Mungu anaweza kukueleve na nguvu yake, mais kama Mungu ashikueleve unaweza kwenda kwa Satana na yeye anakueleve. Mata kueleve na ba demo ba mwanjina abo ba dignité. Kama bana kupandisha utona bantu be na kongopa njwele makanisa mununaka pasteur kama isha kwenda kufanya mapakti ya vile utona kanise kuna tetemeka mbele yake pa kusumbulia na ifukutonga kwa magoti. Eko sa Mungu atana anabeba bibi wa muntu analala naye kanise kupaka kimya. Ni ba pasteur bale be natumika na madignité. Mampepo ile sha kupapatia ma pouvoir moi. Shilo etu munacheza yaka vile munaona na mukankama ni mshichoke. Mshichoke. Bwana Mungu yeye mwenyewe mimi napendaka Mungu anapika mtu. Au tengiria mu. Unaona kama unafia kujivange mu pasteur utafika tu mkimwili. Tena Mungu asitakusaidia juu utakuwa mkimwili. Mimi napendaka Mungu wangu anaanza kunivange yeye moyo. Binekalaka bia. Fwa nimeambia munayoa se mio hii kanisa ya Kaku Philip. Munayoa hii kanisa ile barisikilizana babebe mamoto baweke ma haut-parleur banze kujunguluka. Pasteur Ezra ni mwivi nini banapatia yo jeune garçon moi moto aneka bafle tout ça mvule nanza radi moya yenjo wa kwanza kufa lurimi natoka na kutoka. Muna ile mama cheza na Mungu kama nafia kudivaje mishukuyua ile mama pima ko barifia kujunguluka umubanze ko baba Mungu anakatala sema ya Ezra mnalanda sur place lurimi natoka mina wako yo ile mambo ka kuparke bobe nyase papa wetu una Mungu turfiako kuchinde tukosha kufanya cortege ya kuzunguluka mukipu mishi de munona hapa milihubiri mambo ya bapasteur kujisha magerison, kujisha mamai, kujisha manini.
bintu bile Bible na katala sana mu Bible. Matthieu 10 verset 8 na kataza pasteur kujisha mai, kujisha nguvu ya Mungu. Pasteur moya ule eko na apuya kabale banojisha kabile bintu. Enge mu groupe mo eko Mozambique. Bena groupe yabo ya kutuchambula shibali tunobiri verite. Mutoto kiloko mimi litoshaka mampepo muvi yake. Et la landa que présenter moi comme étant nani apôtre papa bishop anaanza kunichambula mtu mwa mwile group anasema hapana huyu Yesu kucheza pastor Ezra anatosha ile mama sema ananitumia ni pastor ni dada moya wa maimbo wa mwimbaji anasikia binamuma anamtumia ndio papa pastor Amos asema hapana papa shikie bena msema papa mu group. Pastor Amos ananyekea. Mimi namwambia si Pastor Amos mimi namuyo. Asiona muyo, mimi ni mtoto nikisaidia muleta ma, mimi namsaidia. Mimi nasema unamuita. Mimi namuita. Mimi nasema unaona wewe. Shonene vunenchezea. Au kuyo aseme bile uninchambula bile binafika. Sasa utone hivi Mungu atajokepe na mimi. Seke batakubamba hii mashuku bunji. Mimi nimwambia hayo. Papa mishuku kwekeo Pastor Bunje na Luka banabamba. Hapa baisha umbamba ku polisi bunji yego naye ni maimaji mbaya anafuata bibi wa ancien na mangua banabamba na motoka banabamba ndio mimi naibeba paka ile maimaji mimi namtumia mimi papa wafu wako na bunji nguvu inamwisha mie endelesha baba Mungu atakufanya kinene mimi nasikia kafura sana kama Mungu ananidefenda. Ariuwa ule garçon ekomu biko en direct bakakube unasikia kani unalanda. Ndio kale ka programu hapo kakuzunguluka kanaisha mpaka pale. Turudie kwa mahubiri yetu. Ba dignitaire ni bale ba dignité plutôt ni bale bana shushaka bantu bengine dignité yabo valeur yako inashuka parcours ya inafaa ulande parcours ifo ulande bantu mukanise tu mungu bantu bavile ba tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute kama nenda kunyumba fulani juu ya kuri ya bukari il faut aseme bengine il faut alande na ule mwenyewe unamwambia shena kona bule les dignités be on kushusha muripe kopwa unaona mi pasteur wenu papa aina paka leo milikuwa niko nateswa shina na kintu mio ni unalala chini makuna mtu ashakonyona yaka maisha mimi nakwambia tulikuwa mu Mobutu muna bantu ba nguvu ba mafranga ba cadre mina fia kufunga mzee moyo bababo moyo mchini baneni kuia à l'époque na cadre moyo eo nanyambia kama mnamfunga ule papa tunatoka mkanisa mimi mufunga mimi nabambia kubambia kani kutoka mutoke shukwe na kintu mimi abanyone yake mimi abanyone yake du baba yangu wa kiropa paka banga lazao nyambia hii baba Kalonji hata una na kintu hata una na franc ushikarishushaki mbele ya mtu amakuta jopale shishuka keni shuka mimi niambia hata premier ministre anaanza kuomba muhii kanisa hata niweza kuni manipule unalanda itapita parce baba yangu wa kiro alinifundisha kuya dini shi tulianza kulala na njala na mama Emily atuyaombaka kwa mtu autatonaka shi kwenda kwa mtu yo munatoacha tunakufwa tulianza kulala nayo mkipusho papa ile sasa tunalala nayo ba frère beko na mama isha bien hapa kwanza kutushutuka et puis ni droit yabo hata batupe ni droit yabo hatuna batoto wabo bakutuzali unashikia mukuye ko dinyi muvi bukari sikufikishe tu bana kona bule beko na kutuma tuma sakanka pana huku muntu bobile ni bima demo de dignité twende kuile mambo na nyangaria kuba demo ba mwa njina boni ba kichi
throne. Sasa utaniuliza pastor, ba throne kazi yabo ni nini? Foni kwambie, boba kazi yabo ni mbili tu. Ni kwa kuikala. Ye moya, swati ni ye mwa anakuya anekala. Papa kama nekala, parfois pala nekala. Pakona changement. Pakona aitafonika katashikuye. Puisque ye kama nekala. Aushike bena muita kichi, throne. Njokaji yake. Ya pili, kama ye mwa ashishuke kwa kuikala, ni analeta kichi ya kintu. Kichi kia bundumba anaweka pafuashi. Anezi kuya anapo, na anabeba bundumba, anabuikarisha saa kichi. Kama nakikarisha tamu fami, papa utona bote vile batatokea mwile fami, abate eshape ku ile kichi ya bundumba. Njopo lonaka muntu, eko nenda kupata mimba, meko na ria. Anasema pastor shukuwazi yake kwa se miye huyu minezi kupata mimba ya chini. Mili chuki yake maisha. Ba mingi banawazaka sema kama mtu anasema vila analanda. Eko vre. Problemi yake ni kichi kile baisha kuweka pale. Bo unaona hapa ni unasema utona sana ni bima enseignement byangu bya mukichwa. Sasa twende mu français courant. Non, mzee mwa alinisaidia jana sana. Juu mara kwanza mimi nilifanya enseignement kusome français courant. Hii enseignement ni unamipa ni unaifanya plus na Louis II. Kwanza kuifanya na malivre yote vile mimi naifanya. Memuzana nita se papa se. Mimi naona se kama unabeba français courant, bile bintu kuna expliquer mukanisa bitapapana sana. Mimi nasema unitumie kwa mimi na biangalia binabamba. Sasa mimi napenda sana nimeoneshe sasa hapa mu français courant muone bale ba demo kichi kamba na kuya banafanyaga kajikani banatumikaka je mistenda fwa shingine mitenda paka kwa Jeremi kwenye ule bali atake kwa ima pepo na kwa aba bantu balienda kufanya nini juu Biblia inasema bali tokea kunoro juu ya kwa kumfanya vita haina vile. Bon, pale banafika jua kumufanya vita. Tuone bari procéder je. Utaremarke ke bari décider kuikarisha bichi. Twende sasa mu français courant. Donc tout comme Jérémie chapitre 1 verset 14 à 15. Mouchikie tous les clans yenu. Par exemple, Oko Kabinda, Oko Mwenebudia, Benebudia, batakwa atake. Au Oko Belande, au Oko Muluba, Oko Muko Akaloje, clan itakwa atake. Unasikia Uku Mwemba Mwene Nkongolo, Bene Nkongolo bali batakwa atake. Twende. Tous les clans et royaumes du nord, ils viendront. Alors ils viendront placer les trônes de leurs rois. Musée Rudiako, ils viendront faire quoi? Kanisa Mushiki. Alors ils viendront placer les trônes de leurs rois devant les portes de Jérusalem. Muna shikia. Ase batakwa kuweka nini? Kanisa shumanzi kurepondre. Batakwa kuweka nini? Des portes de Jérusalem. Il est mis à fois frère chunga paka i verset oui chunga tout bien ikala mbele mzee. Munashikia? Aseme pale batakuya kazi yabo ya kwanza bataweka nini? Bichi matron. Hapa banakatala kuikala. Muika ashipende yemo kuikala. Manabeba kichi anaweka.
anenda. Mais kile kichi papa kitemifanya hivi, ata anapo anayua role yake. Na uangalie mu Biblia aba batron banekaka bichi. Kama unasoma mu Apocalypse chapitre 2, ku kanisa mwa banaita Smyrna, Bible nasema je sais là où tu es. Là est le trône de Satan. Satan. Musimyrna aina demo alikuwa kuikala. Alieka tu kichi. Aneka kichi. Sasa kama aneka kichi, ndugu yangu, pa ile fwashi peko ile kichi, uyua se kile kichi kitanza kuongoza mambo yote ya pa ile fwashi. Par exemple, kama ni kichi kia mateso, njo kile barieka, utona bale bantu beko nekala chini ya ile kichi, mateso etakuya ile ya hatari. Mina miami kichi. Sasa mimi nafia kukuuliza, uko chini ya kichi kani? Njo ile mambo question mimi nafia kukuuliza. Kabila yenu, familia yenu, muko chini ya kichi kani? Ni kichi kani barieka yulu yenu? Na kanisa, ikanisa ile unaingiaka, yule wasema njo kanisa yetu. Palo une-examine mwebote vile mungu mwile kanisa, bale beko no ubiri mule, mungu nashikia loi ya kichi kani. Njo ile kichi basha kumiekea, papa utapima se utoshe kichwa auta. Jana nilianza deja pale tupakujisepare na mwe, nilianza kumipa masinye ya kukonesha seme basha kuweka kichi yolo yako. Mili kuambia ya mimi nasema ya kwanza auta releve kichwa mudomene mulo natafuta kureleve kichwa. Puisque sasa hivi mungu kichi njo kinesha kuikalamu. Ukifie kureleve kichwa na wewe utoshe kwa kichwa kwa itakonga mwile kichwa tarudia. Utapima commerce et pourtant commerce kwenu ni ya mudamu. Baba yako commerçant, mama yako commerçante, mungu na ile don. Mais ça veut nenda fois chez moi peko kichi kimoya aki permettra que bantu ku prospérer. Papa utapika commerce unashinda kuendelea. Unaona mamigini sa Chikapa. Papa, munoyaka Chikapa ni nini? Chikapa c'est la capitale mondiale du diamant de joaillerie. Unoya kuku différence entre ka diamant industriel na diamant de joaillerie. Industriel ni njua kufabrike na yo mabintu, tumalamu fulani, manini, mafusée, njo ile. Mais de joaillerie njo ya mabijou. I mabijou ya cher. Njo ile banitaka diamant de joaillerie. Yo haikalaye kumbujimai, haikalaye kukananga. Yo ni muchikapa. Et puis monde mujima Chikapa njo numéro 1. Mina kwambia, manaitaka capitale mondiale. Me wende muchikapo taria. Wende muchikapo taria. Manyumbe pa bufupi hivi. Mina kwambia, amuna ta jusqu'à ce que mimi natoka muchikapa ya mwisho mile endamu, amuna etage ainamu. Kisha mambo itakuuma muchikapa, jamais batoto ya Chikapa bo benyewe banendeleaka. Ni paka bageni. Mule bale beko nendele paka ba Libanais, ba Pakistanais, ni paka ba mtoto moevi, utaona mtu mwanjina ke Masiala. Shibo tutroyese Masiala ni Mukongo. Hana mtoto wa Chikapa. Jo utaona bale beko ne. Donc Chikapa ni Chikapa paka ba étranger. Me ba autochtone benye bulongo. Bale mungu alipatiaka bulongo bwa Chikapa. Ju muku makabila mingi. Muku ba Mpende, muku ba Luba Kasai, beo kiloko me beko ba majoritaire ni ba Pende, ba makabila ili ya inaungana na Bandundu, inaungana na Kasai chomo hapo. Papa benye bulongo ba muchikapa. Kichi mwa kesha kubekaria, ndugu wangu hauna na ide. Na mili angalia ta ba pasteur, manjina ya ba pasteur bale mili
ville n'évoluaka hein mini unataya periode ile mimi raza kwenda kako manjina ya ba pasteur bale balikuwa kwa na ministère ya nguvu abana ba autochtone mi période mini nda Muchikapa le pasteur qui avait la plus grande église il était Mukongo Muyanzi ana wa Muchikapa me batoto benye bulongo papa basi ko bapika kichi moya autavumbula bo beko natumikia paka ba étranger sasa mimi nabambia sema kama muvunje hii kichi mwe batoto amutendeleaka muangale sa Katanga ni province moya yonjo na rishaka Bukari Congo du moins jusqu'à Napsas ni Katanga manfranga yote ile ba député beko na cheza nayo kule ya mingi unatoka ni Mukatanga me muangale ba Katanga benye batoto wa Katanga pakona mutoto Katange anafunguka biko nguvu angalia muzee anaingia muzee anaambia ba mupatie ko ba jeune bakatange abapatie masomo ya mafranga ba bende bakauzi ba investir parmi bala repeleka bote balikuwa kama ni 270 ngapi na emerge mina katala mina yo manjina bale bana emerge ma batambuke 3 abatambuke 3 kichi mangara ba petit kiloko ba libanais sa ba bazano bananza maibwe na bapapara mani unamona bazano miye ni unamona mu carrière ya kalukuluku bazano mangara kule bazano anende Indien atatoka mwabo ana na mukanda kama DGM inatokea na kimbia me muini minute atanza kuutiliser ba congolais 1000 bote beo na mwita paka chef kisha bena chongeana bote kwa Indien kama naambia upika huyu mapi huyu anapika huyu wewe na wewe pika huyu bakwetu muna bionaka tu normal jo tapika mwenzako pala se chef wa seni mupike kariria kichi munekalwa sasa mshikie bichi bile banekaka binachana mebaisha kupenda kuwekaka kichi moja kile kinaujaka bantu sana ni kichi ya kiungu ikiungu kya muboloji banezi ukieka saa kichi mumugini mishe inventake kintu tuendeni mu Biblia amen tuende verset 13 et 12-13 tuende mbele 12-13 ila ina tapaka français courant nesema ata nani Jérémie kama unaona mimi nasema hivi mpaka Jérémie 1, 12, 13 et l'Éternel me dit tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter. 11, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Il lui dit quoi? Que vois-tu, Jérémie? Jérémie, ukunona konini kumbele yako? Jérémie seni unona nini? Je répondis, je vois une branche dans mon dieu. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière. Je vois nini? Une chaudière. Muswahili ni minona kiungu kia moto. Kile kiungu baisha banakieka ngambo gani? Twende. Du côté du septentrion. Ina kuoya. Aina kumimbulu memine kione kiku ngambo ya kunori kiungu kiko na tokota. Papa, Satana nekaka bintu bya kuachana.
maisha kupendaka sana kuweka kiungu kya moto. Aina paka Jeremie alikionaka hii kiungu. Tutaona profeti mwingine naye aliona ko baneka kiungu mumujini moyo hivi. Tusome. Tuko ni mu Ezekiel chapitre 11 verset 2 à 3. Ézéchiel 11, 2 à 3. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Asebe aba bantu mushikie bien. Aba bantu njo banafanyaka mambo mubaya moyi mugini. Kisha bonjo banazalaka mamambo yote ya mubaya. Me juu bafike kuile makaji yabo, bafike mkwanza kuharibisha mugini. Barieka kintu kani mumugini mushikie. Ils disent quoi? Ce n'est pas le moment. Bâtissons des maisons. Bâtissons des maisons et puis? La ville est la chaudière. Tufanye hii mugini kwe kiu? Sasa kama tunafanya mugini na kwa kiungu, ni kiungu kia nini? Na bantu batakuwa banani? Endelesha? Et nous sommes la viande. Bantu ni banani? Nyama ya kuria mukiungu. Hii mambo ule kunayona ni profeta, bantu wote bayiwe. Profeta anona mu vision, bantu baisha kuikala. Ase tufanyeni mugini kwe kiungu. Na bantu bakwe banani? Nyama ya kuria. Na banaifanya banabeba kiungu, baneka muvile, banageuza bantu banakuwa banani? Nyama. Sasa kama banamigeuza kuya ba nyama, konsekansi ni nini? Twende verset 6 na 7. Vous avez multiplié le meurtre. C'est que birio malufu itakuya kiolela, puisque mumugini mule mwiko muko na kiungu. Twende. Vous avez rempli les rues de cadavres. Bantu batanza kufwa sana. Kile kiko na baua ni ile kiungu ya kiroba isha kuweka. Papa, munezi kwa mumugini mebaisha kumiekea kichi kimwa kia kiungu. Amutavumbula. Sasa mutaremarkeja se muhimu gini yetu mwekala kiungu kiuna uwa bantu. Ni kunombre de mort. Kufwa itakuwa pamba. Utona bantu beko na kufwa abazeke. Kiku na baua ni kiungu, kile kiungu baisha kuweka. Mina miambia kase kama unekala mumukini étudier ile mukini bien. Unoya pourquoi mie mukipushi mina weza. Puisque mine etudiaka sana mukini ile minafika. Minjo stili yangu. Mika minafika parfois jata pa Bukama bana nishusha mpa. Mite étudier histoire spirituelle ya Bukama. Nyangare mu Bukama munekalaka mampepo ya modele kani. Inafanyaka ba habitant je. Sasa mitapenda mini jidemarke bishini bambe bile bya mwile mukini. Njo palo kama unanyangalia mie, mina fanyaka mwangu mote nishikwe na maisha saa ya bantu ba mukipushi. Mie mina katalake le kiungu kia mugini kini dikte mie. Njo pale mu maisha yangu mini kalaka independant. Mina uzaka kintu kyote kinapenda, mina penda kuuza. Mina isha kutosha kele mambo ya bantu batasema nini. Puisque bale bantu bale njo banatuona mwe. Utakuya hapa huku na kaposte kako Mungu inakupa makuta. Unabongopa kuuza bintu. Unafia kuuza kamotoka, bantu batasema. Unafia kuuza bantu batasema. Shunacha hapa na hapa bangutosha pa ile post. Unasikia paka bale bantu ba moya bale. Unapita sangaria wewe. Huyu alikuwa papa fwasha makuta. Anatoka paka bule. Paka tumandevu ase Seigneur. Shiki. Njo bantu vile baengalaka. Donc uuze banachambula. Auze banachambula. Donc uza. Bandu mine kalaka indépendant moi mukichwa wangu. Ibi bieno ibi ya Kongo paka kipushi.
ase nikiuze hii motoka bantu watasema mimi aone vile mimi nafanya. Mimi motoka inanifurahisha ni mimi. Mwenye makuta ni mimi. Ula Yesu alipatia ni mimi nauza. Mutasema mutachoka ule napandamo ni mimi. Mwe mutazima kutembea mpaka mnanyona mnasema narudia mimi nasema hapa na hapa mate itakuisha na lulimi itachoka. Utaacha kusema. Utaacha. Papa usifuanshi yake bantu bamukipu shikintu. Nikifanya hivi batanisema hivi. Nikibebe batoto mina bapeleka vakansi batasema makuta kanisa na kiona. Makuta na kiona. Makuta balifanya njoo akiona. Nani aisha kufanyaka kwa makuta njoo kucheza. Makuta balifanya njoo ya kukiona. Uende munsoko toni vile makuta kuna kiona. Bakuipakala mumpua beko na ipakala bakuifunga kubikweme. Makuta kaja ni kukiona. Makuta ina kuweka mkonti. Papa utakufa awache bantu atafurahi. Papa Mungu anakupa mfranga. Unaweza kutape ma vacances na batoto wako bote kwenda nabo Dubai. Je t'encourage wende nabo. Ukikufwe hakuna muntu atakwendeshaka batoto wako Dubai. Anako. Muloko wako asiteifanyaka tenda na bake. Tenda na bake. Ni unaambia bale bantu beko Yesu anabapa possibilité ya kufanya mafanya. Yesu anakupa possibilité ya kuyenga. Enga. Haina mambo ya petit frère mwana kwa kuambia papa unenesha 4 haina bien, unaona manyumba nayo inapomokaka. Ikipomoke ni yangu. C'est simple. Mwanze kufunda historia ya mukini ile muonekana. Angalia baba nenda kukala mumukini moya baisha kuweka kiungu na bana dekreta se bantu bote banakuwa nyama ya kuria. Ile dekret baba kuiwe ni bintu Mungu na revele Jeremie. Ni Mungu Jeremie ona tabiri. Yenjo alibiona bota bakone mesa mutare marke munanza pa kufua kiungu kiko natumika. Niyo nejuliza umukipushumu. Eska muna ko kiungu mo basha kutoekea hapa yulu kiko natutumika tu. Bo sasa ile ni modele ile bana procedaka. Sasa twende kwa Jeremie. Bale bali muatake bakwe baweke beach. Balieka ile beach pa mafua shikani. Njo tavumbula vile satana anatukombanishaka na mwe. Turudie kuluye ko français courant. Turudie pa ku premier verset tuanze kutaya fwa shile balieka beach. Banekala. Tuone. Twende. Twende. Car je le déclare. Je vais appeler tous les clans et le royaume du nord. Ainsi ils viendront placer. Ils viendront placer quoi? Les trônes de leur roi devant les portes de Jérusalem. Barianza kichi kia kwanza kile barieka ilikuwa ni kichi kuma entre. Ya nini? Ya maporte. Fani kwambi. Hakuna fuashi satana nesha kupendaka kweka bichi. Papa ikala me achunge ashitoshi. Hakuna fuashi satana nesha kupendaka kweka bichi yake sa kumilango. Aina bule. Seke mshwaza se royaume ya tenebre ni babumbafu. Beko na kiri sana. Ataba lojaba. Muloji ule kuna kuloka na wewe mwenyewe kunaona ni stagiaire. Muloji wa akili anezi kukuloka we mwenyewe ule kuna loka unaenda na kumkamatilia mambo. Bali baloji expérimentaire. Donc yenjo kuna kupika vita kisha tena yenjo kuna kuconvaincre uko umkamatilie paka yeye mwa mambo. Kisha unalanda na kuria. Yo yavu wetu mama alikuachia mu mikono yangu huku mtoto mitakusaidia yenjo kunafanya ile kazi. Shikia abakuchakule fuashi yoyote bali chakula pa porte. Unayenjua nini? Porte njo kiingilio.
Munayoaka seme kintu kyote kiko na mulango. Munayoaka vile. Pashe kuingia mwi kanisa. Tulingilia wapi? Pa mulango bana. Munayoaka se kipushi pa kuingia mu kipushi. Kipushi kuna mulango Kama mtu anatokea ku Lubumbashi ataingilia wapi? Kintu kyote kiko na mulango. Mariage iko na mulango. Mbinguni kwenda mbinguni. Yesu sharituambia. Ase mimi njie mulango. Hawezi kuingia mbinguni bila kupitia pa mulango banaita Yesu. Sasa Satana kama napenda ushingie mbinguni, ni kuweka tu kichi mbele ya mulango. Ushinde kumuona Yesu. Ubaki paka wabafumu, mambo kikubambe paka madawa. Reflex yako ya kwanza kama unapata problem, wewe ni kwenda mbele paka kwa Satana. Donc bana kuwekea kichi moya kiuna kushindisha kuona mulango Yesu. Hautaona ile mulango. Biblia inasema le diable a jeté un voile sur leur esprit afin qu'ils ne voient pas la brillance de l'évangile de Jésus. Ni bantu wanabekea kichi. Hasa utajiuliza mulango ni nini? Mulango njo ouverture ile itakupa bonheur. Ouverture yoyote ile itakupeleka ku mambo mzuri. Satana teka po kichi. Jopa lulanga muntu eko natafuta kaje eko na barafiki bale banezi kumuangaje paka leo. Me beko na mulaka na kumulaka di kuya jeudi kuya di mishezo kwacha di ulinisaidia sana. Et puis ashilande pale unakulaka vile muakiri yake anafia kukuangaje. Me unakuya jeudi mercredi directeur wa yulu ya ulo wa kuangaje aisha kutuma note, mwache maengagement jusqu'à nouvel ordre. Mais unafika jeudi mu bureau hivi anakuambia di mimi fia kubeba kazi mimi sio soma juu akoneshe bonne foi akasema ina yana katala, anakupa circulaire ya société uliisoma signé Monsieur Van Bedrek. Nguvu inakwisha. Anakuambia c'est bon, pale tutaanza kuangaje utakuya. Unenda bananza tena kuangaje. Unamuita sema di bananza kuangaje. Sasa di kuya. Ukuwe chuka nyase kuya mu février. Unakuya mu février ye bana mumite bana mtuma ku Lesotho. Baneka po moi tribaliste moi ajisuportanange na kabila yako. Unafika paka hivi anasoma chivwadi wa chivwadi anadia na kufanya bana miambese tuko besoin na moyo kichi papa kinate swana kabashi kulande pa entrer unaye kinyi badikia pa entrer ushitoke ushingi aina bule ni calcul ni kukunyona ushinde kwa kwenda aina paka kuingia banampeshe na bintu bingine bishitoke seke na bintu bibaya bimamvita bimoe bishanguke bibakie paka ndani baneka kichwa. Ndio pale losikia Yesu connaissant notion ya mabichi na ya mamilango. Ndio pale unamsikia mu Apocalypse anasema je suis celui qui quand j'ouvre personne ne peut fermer et quand je ferme personne ne peut. Yesu on attaquer banani hapa et on a attaqué ni hapa ba trône aisha uyose bonjo banafungia kama maisha vantu na baloji ya nasema sema mushongope mie miku na clé kama minesha kubamba mulango mwa mine ifungula hakuna mtu atafiontola ata Satana mwenye mimi kifungule anafungula unaona sami hakutakuya tashi kwa mitarodiaka mkuripia inesha kuisha mwebale munafanyaka unauza nyumba au unaenga nyumba
kisha unachomba, unaujisha nyumba, unarudia mkuripia. Kuko kichi moya inakoblige ufanye hivi. Mimi nikisha kutoka mwa etape fulani kunaisha shirudi yake. Depuis mimi naamini Yesu, shia onaka mimi nachofwa 1 2 3 kisha mimi narudia 2, mimi narudia jamais. Kuripia shita ripiaka na bankambulula bangu bote. Ata bananzia mukuripia. Batachaka batapatapa kama nyumba yabo. Mu maisha yangu akuta kuyaka ta mtoto yangu moyo ula taripiaka via kote mujima bana mujike kupaka na ripia ata kuyaka ko. Puisque mine sha kufungula mulango. Mili ifungula na nani? Na Yesu. Mushiki, à part ma porte, baneka tena bichi bingine wapi? Tuendelesha papa. Technique, twende. Paka français quoi. Ces murailles. Ils encercleront ces murailles. À part kuma entrer kuma porte. Fois chapiri barieka bichi ni pa mabibumba. Bibumbashi aina bula ina azar. Unaya kibumbashi kyote mu Biblia kiko na image mbele ya kwanja. Kibumbashi kyote kinaoneshaka mambo ya protection. Ile nakuba pigme nakuba chinois, kibumbashi kuna signification mbele ya kwanza ya nguvu ni protection. Memwe mwangalia boba na beba kichi banakuwa kuweka pa protection. Shinjushi baki na protection. Ile protection yetu inakalaka nini? Ni ile unashikia mu Biblia wewe nasema de même l'Orient est séparé de l'Occident, de même je séparerai la maladie de toi. Papa protection. Kuku bantu mukipushumu akifanye 1 mois bila kugonjwa muna shanga juu protection hakuna. Kila magharibi paka nalifunika. Papa mkanitia kwa pasera Amos tumangamashi tukuna mtoka na kausha. Ana ulinzi. Malari yote kifike mukipushe itengia mu nyumba yake. Kubantu mu nyumba bana kombola naka ku malaria. Kama papa anaanza unasikia banamuzia deja na mama asime jo après papa ni mama ndio anafuataka. Kama mama anaisha anamwachia mtoto wa kwanza. Aba bantu beko na problème moya abana protéger. Atakoye natoka kwa kanisa akikanyange bintu munjia paka bimubambe. Munirumieko nimeambia. Mie Israel siwezi kufa na nteta shukuma. Mimi ndio mimi naniambia. Mumulize pasteur Amos. Mimi mufokea ku telefone, mimi nasema pasteur Amos. Est-ce que ni mukanisa yetu mtu anaweza kufanya nteta? Mukanisa yetu. Ananiambia papa, mimi kwa occupé, le temps nitoke niende papa nduko anatoacha. Ananipa explication. Ya bia kweli. Kanisa yana haina ya mtu kufanya nteta. Kiki waba kibambi bali pikaka nteta mwa mubaya sana kiki. Et puis mutanyambia sasa ile tanki kiki anaanza kuongopa Mungu. Mishi mkritike mufu wa benyewe. Mishi mkritike. Mimi mnaesa kiki anaanza kunya mpombe. Mimi muitaka kuya au takufa. Papa ki bina sasa au takufa. Maombi nteta yote na kauka. Fini. Papa, teta yuo muntu mwikanisa. Na mwe benye ba ouvrier bianze kumitombosha. Mutichika jebintu avile kintu kia mashetani. Lumbala wa kwa pasteur Fine. Bana pika nteta double, bana pika ukwa. Lumbala shingo inakuya hapa, bana pika na mukinywa papa. Minjo njo mala ngwazo kuna nteta ya mukinywa. Pusa iko natoka mukinywa hivi na mwangika. Pasera mo sababu yake na lumbala hapa. Anaanza kusema. Lumbala wanamshusha mchini. Première phrase yake ni papa
hivi mimi nakona mimi nakufa mais c'est umwa bakufa wake hapa ukufa hapa sikufia tafwa shingine tak 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 lumbala shukulamuka hapa nakura bukali papa pusa ilitoka tena nakuria napanda na motoka départ ape kwa ebo États-Unis ngara ntumbu papa muni tu angaria bintu sa manteta mama kansonda tropesha kubikatala muikanisa hii ni matroni ile basha kuvunja nayo bibumbasha tuna tena protéger kanisa normala tunaweza tunafanya hata 40 ans bila kugonjwa kanisa normal puisque tuko protéger kukibumbashi Yesu una Yesu aliandika nini muzakari anasema kama munaenga Yerusalema musheke kibumbashi njoo mimi mitakuwa kibumbashi yeye ase musheke clôture musheke mimi tajunguluka mimi mwenye Yeriko saboba na kuyanga weka trono pa kibumbashi jwani tupoteze protection ni paka malari yote ya sasa itaingia paka ikubambe Covid ilikuya hapa kubeba ba frère kubeba na mishiri nipika ni tutula ya me ilishindwa kunibeba juu ya nini Yesu kibumbashi kolo papa mimi hata unabeba vyakula hivi uneka mubuloji bwa nguvu sana bwa bulo nesha kuyaka sika mtu anekure mala mwa kuyaka muloji mishi kuyaka muloji taikuria bien mimi nakunya na mai minenda mimi nakwambi baloji mingi baisha kupimaka kunyekea vyakula mubuloji banaweka mo papa ni kubivinya tena bilengala bien miyo analuka bushuka saa kwa nitafute banapika mapi munjia karibu akauka anaanguka na kuanguka anarudia na kunyumba kimya anaanza pa kunyeshimia lo ambaye we Mungu atupe kweli kanisa ina protéger bantu beko na gonjwa ma finance yetu ina protéger bantu beko na chomba umu grave mi pale minaanza kanisa hii frembo alikuwa na makuta sana frembo yoyo bamuloka kudua nuku bamamabo bali banafulamia byote ana kibumbasha na yana chomba byote mule mudwana munengia mu bantu baloji bakila namu mwe munengia mulwenu mwe munonse bantu wote boko samwe il faut kuingia na maombi umwa wina fashi umu protection cha tatu jo tuanze mao twende ile enjoy ya mubaya a part ma porte bibumbashi barieka bichi tena wapi pa ma ville sasa foni kuambia signification ya ville pale bana mbamba Pierre balimweka mubuloko moya ilikuwa na 3 parties première partie mulikuwa ba soda ba 16 puisque basema groupe ya 4 ya 4 escouade ni groupe de militaires une escouade ni groupe ya ba militaires ba moya mais composé de 4 ça fait 16 na machine kumikono pale malaika anakuwa kumfungula ya kwanja anasema machine inayangukia yenyewe banatambuka groupe ya kwanja banasema palikuwa mulango moya ya bois banatambuka banafika pa ya pili inarifungia yenyewe kisha banasema ils arrivèrent à la porte de fer shikia ile mulango ya mwisho ilikuwa ya kiu juu ya nini hii milango ingine ilikuwa ya mbao hii ya ndani me ile ya kiuma ya mwisho ilikuwa ya kiuma juu banasema c'est la porte qui mène vers la ville ni muville ndio bantu benafanya commerce ni muville ndio bantu benaoana ni muville ndio bantu beko nayenga mu prison utaengaka mu prison utaoaka mu prison utaujishaka pawe kufanya bile biote ma commerce yako uendelee il faut uvunje porte de fer qui mène à la ville. Alors la ville symbolise quoi?
ça symbolise l'image de la prospérité, l'image ya kuendelea. Mais Bible inasema banakuyaka na kichi banaweka pale. Mujulize pourquoi 80% ya bakristo ameendelea yake. Nani ulana na akili ya kuendelea mu kanisa? Mimi nashikaka bengine bena nasema frère ko paresseux sana, tunamsaidia sana mais ko paresseux. Papa mimi nezi kuichika ba paresseux bekwako mebeko kiloko shiboto muni paka kasa waonake omupaka unauliza mama mwadi eko wapi? Eko ku Tanzania. Unauliza mama Rose eko wapi? So no alinda kubeba mabintu yake ilifika ya mubutiki yake au bishiki yake. Frembu yeko wapi? So no leo ni mardi eko mudwane eko nojisha au bishiki yake au chiki yake. Souvent kama unauliza frère Kibo eko wapi? So no baribama makamio yake. Mukanise tu bantu wanapenda kutumika. Mukanise tu Mungu ba travailleur. Mujulize jonya tuendele yake ni mambo ya bichi. Ni bichi. Bichi. Mimi unaangalia ndugu yangu hapa, frère wetu huyu. Ni travailleur mwa wa nguvu sana. Mtu kona tumike konenda kulubumbashi kujisha mais ukunona ma resultat pa kutoka papa ni hivi. Probleme ni bichi. Sasa mimi napenda tuingie maombi. Mishi techika mtoto wa Mungu wa muikanise unafanya commerce aendelee. Atutechika muntu ulesha kupanda achombe. Meme simu una maromba yenu mwesha kupendaka bantu bale walikuwa na makuta bachombe juu mwanzo kumtapa Mungu. Unaweza mukipu shibantu antapaka Mungu paka mububa ya. Mukipu shikama unapanda utashikaka muntu anasema Mungu apewe sifa. Ushika boba na mshukuraka Mungu paka mambo mbaya na kupata. Par exemple ukichombe utashikia cheza na Mungu. Baba Mungu anapika. Baba chezake. Aliona sana ke baba anapika. Ile banatapaka Mungu sana. Mukibu chikamba anafia kutapa Mungu. Dipaka mtu anachomba. Me aone mwenzake tu anaenga kabutiki kanaendelea angara roku vimba. Auto naka mtu mukipu shu unapita na motoka na kwenda. Mungu ni mkuu. Jana. Ni kama nakuta motoka uko hata umu chini umu mbondo. Motoka isha kufa huku mule chini. Njua anasema cheza na Mungu. Bwana anapika. Bwana bachezake naye. Pale hapana kintu katakufwa haitawaka. Cheza na baba Mungu. Afu Mungu wenu mnamtapaka paka mububaya. Amushikeke haya. Hawezi kutapa kwa Mungu Unaona natosha muntu mumikoshi frère wetu le chibo tunayua wa manjala kisha pan. Hawezi kusema baba asante. Palo unonaka frère anaisha nyumba yake anaenga anaisha. Hawezi kumuremercier kwa Mungu. Paka se no mune bishutuka uye vile alibipata. Au biye mkulingana mambo atupenda kusema. Sema. Mina tafuta tuanze maombi. Maombi tutanja, mishipende mbele kuidirige. Mina zali mine explique bintu bien. Mine explique mabichi iku pa milango. Mine explique mabichi iku pa bibumbashi. Kisha mine explique mabichi iku pa ville. Wewe mnyona yuwa uku besoin na nini muile mamambo. Ndugu yangu lukisha ville yote. Baba yako Yesu alitulaka mu Bible aseme il est lui qui quand il ouvre personne ne peut fermer. C'est que Yesu est capable kubalukisha. Hapa tutaanza maombi peut-être utabiona mon vision mais kuku bantu batanguka pa bichi. Miri prévoir les versets inandikiwa mu Ézéchiel 26. Oh Dieu, toi qui renverses les trônes des océans et des mers. Donc na muma océan umuku mabichi. Mais Bible nasema Mungu anairanversaka, anaangushaka bali barua batatoka pa mabichi bananguka. Hapa tutaanza maombi, shiyo kichika nikitanguka maisha yako. Mais utavumbulia kwa nini? Utaona ile puissance inaanza kuajiri maisha yako inafanya nini? Inacho. Baimbaji mupande. Niko natuma kamwimbo. Paka saa jana. Au utanishikia mimi nakwambia tuingie maombi. Ni wewe mwenyewe vile unaona. Kama unapenda kubakia kimya, baki. Metuku nengia mu maombi ya kuvunja kichi kyote. Kama unaona saa kichi ya bundumbe ni miuji sana kwenu Uanze kukiranverse paka pana jina ya Yesu.
au unavumbula sema kukutamwa auendele ulipandaka unapata makuta mais makuta sasa iongezeke au anguke mais auchofwe tena binakuwa sabia hivi peut-être n'est quoi résultat ya kichi moya bo unajua tunapokea kama vita kwa chana ukirenverse kile kichi kile mimi ko sur leo bichi bitanguka kuma bichi ingine ya kumikini hapa tu naomba huko kumukini kule kukabongo kumukini kule kulubefu kumukini kule kungandanjika bintu bitanguka kule utasikia bengine banakuita ku telefoni nini tulikufua nini shurudia mkatoliki vile rukuyaka njubi maombi le unaanze na inatushe matron kule unaweza usikia kule kubakanyoka kule unasikia mambo inazalikwa kule bengine banakufa na kufa bale balikala pa ile mabiungu banakufwa baba Mungu alibifanyaka aina wao na baua puissance ya Mungu inashuka kule ndio pale mimi napenda tuimbe mwimbo tusimamia hiyo tumutafute Bwana Yesu atusaidie unamwambia Mungu mimi napenda kichi kianguke Bwana wangu Bwana unisaidie Bwana wangu Bwana unisaidie Bwana wangu unisaidie Bwana wangu unisaidie avenire yangu batoto yangu Bwana unisaidie Bwana wangu unisaidie Bwana wangu unisaidie Bwana unisaidie Muumba wangu ninakuomba unisaidie Bwana wangu Baba unisaidie Bwana wangu Baba unisaidie Bwana wangu Baba unisaidie ninakuomba Baba unisaidie Bwana wangu Baba unisaidie Bwana wangu Baba unisaidie Bwana wangu Baba unisaidie avenire yangu ninaiomba Baba unisaidie Muumba wangu ninakuita Baba unisaidie Bwana wangu Baba unisaidie Bwana wangu Baba unisaidie Bwana wangu Baba unisaidie Bwana wangu Baba unisaidie Muumba wangu ninakuita Baba unisaidie Bwana wangu Baba unisaidie Muumba wangu ninakuomba Baba unisaidie Bwana wangu Baba unisaidie Bwana wangu Baba unisaidie Muumba wangu ninakuomba Baba unisaidie dhamira yangu ninaiacha kwako unisaidie Muumba wangu ninajitoa kwako unisaidie Muumba wangu ninajiacha kwako unisaidie Bwana wangu Baba unisaidie Bwana wangu Baba unisaidie Bwana wangu Baba unisaidie Bwana wangu Baba unisaidie
Tuombe. Spiritu waficha mkono. Spiritu.
napenda kuombea bale banatafuta mulango ya mariage abako wake. Unapenda mulango ya mariage ifunguke, pita huko mbele. Pita huko mbele. Wa utwange magocha.